majelis taklimipun niat talabul ilmi pados ridhonipun Allah. Kula jelasne wonten dalu menika kalih bab, tunggal bab umroh menika hukume sunnah, menika hukume wajib. Maka panjenengan kedah paham ilmune senajan duka ditimbali napa mboten mangke. Umroh nggih, umroh niku setiap waktu. Iku jelasnya tentang haji nih. Setiap waktu. Perjalanan ini, buat jelasnya mulai awal nih. Ini dugi dalamnya panjenengan. Dugi dalamnya panjenengan. Niki sing Mekah riyen, Mbah Mudin nika lak Madinah riyen nggih. Iki sing Mekah riyen. Kula jelasne. Dugi dalem dan bandara tunggal sampun angsal mendhet mikot niku napa? Mikot niku niat umroh. Ten mriki sampun damel ihram, lambi ihram putih niku bos soleh. Dadi ning bandara Juanda jenengan sudah klambi ihram, nggih. Jenengan pun niat ten mriku, niat umroh angsal tunggal utawa niate mengke. Sampun ngaten dugi Jeddah bandarane Saudi. Ten mriki mendhet mikot nggih saged. Ini mikot yang nomor 3, nomor 1, nomor 2 nya temu di ten mriki. Pesawat jenengan iki melewati suatu tempat mikot namanya Yalamlam. Mergo ten mriki kan pun damel ihram to, Pak. Ten bandara kan pun damel ihram. Mengke ten pesawat, numpak pesawat niku pilotnya mengke ngomongi. Untuk jamaah yang mau mengambil mikot di Yalamlam, maka dia sudah bisa niat di atas pesawat. Nawaitul umrata lillah. Kemudian mendarat di bandara. Niki sing Mekah, jenengan mboten ngalami Mbah soalé. Oh di Gateki. Setelah mendarat di bandara, packing koper dan sebagainya, langsung umroh. Umroh niku napa mawon? Tawaf. Niate pun mriki to. Tawaf, sa'i, tahallul. Rampung. Jenengan wis umroh siji. Pun Lampung. Paham, Mbah? Begini paham? Mergo jenengan mboten ngalami. Oh, betul paham. Sing biyo tang teneri. Pun, cocok nggih. Dugi omahe jenengan, dugi Keran, dugi Takeran, ten bandara Juanda sampai Saudi. Sak samune selesai tahallul, maka kembali ke hotel. Langsung kalau terangnya teknisnya, bukan teori ini. Balik ke hotel. Setelah di hotel, katakan ini dina Senin. Lek mriki dina Senin, berarti ning omahe jenengan budal iki dina napa? Katakan Minggu. Pun, wis diitung 2 dina. Padahal jatahmu umroh ini kan 9 dina. Jatahnya ning Mekah paling mung 4 dina. Senin, Selasa jenengan pengen umroh malih. Lah, niki apa umroh niki? Maka hakikatnya umroh itu seperti ini. Ini tanah haram. Ini Ka'bah. Yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan Allah. Ini yang mengharamkan Allah. Sing nentokne batas-batas haram nggih Allah ten Quran. Selasa jenengan pengen umrah melih. Hotel panjenengan ten mriki kan Ka'bah ini. Ini Ka'bah. Ten mriki niki hotel tok. Lah salah satu hotel jenengan nggih ten mriki niki. Hotel jenengan. Maka ten mriki wonten mikot. Sing nentokne mikot sinten? Rasulullah. Ten Mekah nggih, niki ten Mekah.
Yang paling dekat namanya Tanim. Terus wonten Jirona. Terus wonten Hudaibiyah. Dari hotel jenengan paling cedhak Tanim. Dari hotel bangun jenika Hudaibiyah kalian pundi? Tanim. Nggih, kali Tanim nggih. Dugi hotel iki misale iki hotel jenengan numpak taksi atau numpak bis Medarien. Ambil mikot di sini. Karena umroh itu ataupun haji sama mengawinkan dua tanah, yaitu tanah haram dan tanah halal. Nah, jenengan kan posisinya di tanah haram, maka jenengan Medarien ini namanya tanah halal, di luar ini namanya tanah halal. Jenengan Medarien sholat 2 rakaat di sini, niat apa namanya? Niat umroh, terus balik meleh tawaf, sa'i, tahlul. Maka jenengan wis umroh ping pindho. Pun semen umroh wis paham. Sing dereng umroh sing kurang paham sing pundi? Paham ora, Lek? Wis. Hari Selasa. Saat ini Rebo. Rabu panjenengan pengen umroh meleh. Boleh mengambil mikot yang sama, boleh mikot yang lain. Katakan hotel jenengan sini, jenengan keluar dulu, ambil mikot di Hudaibiyah 2 rakaat, balik meleh tawaf, sa'i, tahlul. Wis umroh ping sedina kowe umroh ping 8 ora apa kok selama kowe kuat. Paham? Jadi sedina kowe umroh ping 4 ya ora apa-apa. Ping 29 ya ora apa-apa selama tenagamu. Pon, tahu nih. Ingat, ini teknis yang pendaratannya di Mekah dulu. Saat ini yang pendaratannya di Madinah. Sama dari rumah sholat safar. Iku ora pas umroh tok, Mbah. Jenengan tindak ning Nganjuk teko omah salat safar sik ora apa-apa. Ning masjid Kerang mandeg 2 rakaat budal. Jadi salat safar itu tidak hanya ketika umroh haji. Ya baru lelungan salat 2 rakaat safar sik mandeg masjid 2 rakaat safar budal enggak masalah. Dari rumah bandara. Perhatikan tanpa niat. Bandara klambian biasanya itu sarungan, kaosan apa? Kaos singlet apa? Ora kaosan apa kok. Pokoke betaisin ae. Isi Mas. Pergi bandara langsung sampai bandara Jeddah, bandara Saudi. Tetap tidak niat. Mandap ten mriki terus naik bis. Kemana? Madinah. Dan Madinah. Pas nggih, niki lor kidul. Madinah ten mriki. Dadi dugi mriki, dugi bandara naik bis nggih. Naik bis rene. Madinah niku lore Mekah. Dadi nek wong Madinah salate madhep ten ndi? Madhep kiblat lho, Pak. Ora oleh madhep itu. Madhep kiblat. Santai, Pak. Kan perkara, Pak. Lageng. Mustaqbilah gitu. Ini Madinah. Tanah haramnya nih kotak nih yang mengharamkan adalah Rasulullah. Kalau Mekah sing haram nih Gusti Allah, lek Madinah sing haram nih Kanjeng Nabi. Langsung panjenengan niki hotel niki Nabawi, Masjid Nabawi. Madinah niku jenenge Nabawi, lek Mekah namine Masjidil Haram. Ten mriki jenengan hotel mriki. Katakan dina Minggu, berarti dugi Madinah dina Senin. Ten Madinah niku sekitar 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, dugi Rabu. Boten jenengan boten nyapo-nyapo ten mriki. 3 dina niki ra nyapo-nyapo. Liyane namung jamaah dan masjid Nabawi kalih kata-kata sowan makame Kanjeng Nabi. Makame Kanjeng Nabi niki gandeng kalih masjid. Antara rumahku dan masjidku min raudatil jannah. Jadi disebut raudah
itu antara daleme Kanjeng Nabi lan mihrabe Kanjeng Nabi. Lan jenengan akeh-akeh ten mriki. Nyuwun wiridan ten raudhah niki. Emang ibadah ngoten tok. Salat jamaah mulai ning hotel, madang, balik neh jamaah pun ngoten tok. Mergo mung 3 hari. Kalau lebih dari 8 hari atau 9 hari, maka panjenengan saged namine arba'in. Arba'in itu 40 salat subuh, zuhur, asar, maghrib ini sedina lak 5 toh. Jenengan nglampahi 40 salat di Masjid Nabawi, itu namanya arba'in. Berarti subuh sampai isya niku lak 5. Sesuk subuh sampai isyane berarti 5, 10, berarti 8 hari jenengan di Madinah, jenengan bisa namanya arba'in. Nah karena ini cuma 3 hari, pokok jenengan yang sholat jamaah biasa. Pun paham? Berarti pun dina Rebo. Dina Rebo panjenengan bertolak dari hotel jenengan iki. Sret. Namine Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Wajib ambil mikot di sini, Mbak. Gak oleh jupuk mikot ini gak oleh. Setiap jamaah yang berangkat umrohnya dari Madinah atau pokoknya dari wilayah utara Mekah, maka mikotnya harus di Bir Ali. Misalnya kini Madigondo. Tiang Madigondo lek pengen haji utawa umroh, ambil mikotnya harus di sini. Tidak boleh di sini. Wajib hukum. Pun, kami dugi mriki ambil mikot di sini, langsung mlebet teng mriki. Tawaf, sa'i, tahallul, umroh. Berarti dina Rebo panjenengan umroh. Terus bar tawaf, sa'i, tahallul rampung, panjenengan terus film ten hotel. Niki hotel jenengan. Hari Rabu. Besok Kamis jenengan pengen umroh nih, pokok jenengan kedah medarin. Sret ten Jirona 2 rakaat. Tawaf, sa'i, tahallul, umroh minggu. Pun dina Kamis. Dina Jumat pengen umroh nih. Pergi hotel, ambil mikot Hudaybiyah, tawaf, sa'i, tahallul, umroh ping 3. Panjenengan nderek kula sedina umroh ping 4 nggih kelakon, pokoke tenagamu kuat. Mergo kula ten Tanim iki jarake mung 2 km. Dugi tanah haram. Dadi mepet banget ten mriku. Pun, ono ditangketi mboten? Pelajari sih. Sing bingung sing penting sampai paham sih. Yang penting sing umroh mesti paham. Sing dereng-dereng umroh. Ini Tanim Jiran itu apa? Area. Ya ini titik yang sudah ditentukan Rasulullah. Tempat mikot itu ditentukan oleh Rasulullah. Tanah haram itu wombo sak monten pokoke njabane kotaan niku tanah haram. Tapi setat mikote tetep manut Kanjeng Nabi. Nek umrah ditentokne 3 niku. Iki areal Mekah. Areal Madinah tempat mikotnya Bir Ali ini. Jadi umrah itu ada 2 tempat gitu. Mekah sama Madinah. Umrah ya sitok lah Ka'bah iki sitok lho lek mosok Ka'bah lho. Maksudku rutenya itu loh. Kok itu tadi kan langsung Ten Madinah niku sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan makame ten Madinah to. Lah nggih, ten Madinah namung sowan Kanjeng Nabi. Jenengan mboten ten Madinah ya ora apa-apa. Jenengan ning Mekah tok ora apa-apa. Ora sowan Kanjeng Nabi ora apa-apa. Kan rutenya ke Mekah ada yang beda dengan Madinah gitu. Pripun pembahasannya betul. Aja digabung-gabung nih. Pripun? Rutenya penerbangan tadi loh dari Indonesia itu kan ada langsung ke Mekah tuh tadi. Lah nggih, makane kan kula bagi. Sing dhuwur niku Mekah, sing ngisor kan Madinah. Jadi dugi bandara Saudi niku nek ten Madinah sik numpak bis, pamudin jamaah kerang sedaya ten Madinah riyen. Jadi teko bandara Mekah terus numpak bis ning Madinah. Pomorane Madinah full ten Mekah ya ora apa-apa. Tapi jenengan ora sowan Kanjeng Nabi. Ada. Wonten malih? Ambil mikot ini maksudnya gimana? Lagi nih, umroh niku harus mengawinkan 2 tanah. Ditentukan itu. Nggih, sing nentokne Kanjeng Nabi langsung. Dadi ora oleh
Misal Mekah niki kerang niki. Mikotnya sudah ditentukan. Duyung, Tawangrejo, kali Likasan. Budal tekan Jomblang ya ora oleh, karena mikotnya sudah ditentukan Likasan, Duyung kali Tawangrejo. Lah, yang dimaksud tanah haram itu nggih namung sak kerang niki to. Mbok Mekah ten mriki, Ka'bah ten omahe Suwik niki. Posisine ten pundi nggih? Ngene Joko Toko nika, itu masih berstatus tanah haram. Jadi tanah haram ini ora cilik ombo di sak kotaan iki. Jadi selama masih di tanah haram ya ora oleh gelut, ora oleh tukaran, jabut suket ya ora oleh, mateni kewan gak oleh senajan mung semut, nyamuk ya ora oleh. Lampang iki. Mboten numpak bis. Nah, riyen nggih mlampah, zamane Kanjeng Nabi numpak unta mlampah, saniki pun bis to ya. Dugi hotel mendhet mikot niku sedaya numpak bis. Itu kalau di fasilitasi biru. Nek pengen mandiri numpak taksi piyambak. Karena setiap biru itu cuma menjatah umroh ping 3 tok. Lah kula sekali umroh saged ping 6, saged ping 5 mergo saged numpak taksi dhewe. Jadi numpak taksi ten hotel, dugi hotel terus mendhet ten Tanim karena itu yang paling dekat. Terakhir kula umroh pribadi niku 40 real. 40 real niku wis 50 real sekitar 200.000. Taksi nih. Nggih, dadi dhewe numpak taksi dhewe. Nek pengen melok biro nggih mung ping 3 niku tok. Umrohe mung ping 3 tok. Sing dereng paham, langsung kula jelasne teknisnya, mboten kula jelasne teorine. Nggih, dhewe iki bar diulang ten daleme Pak Man, aja nyilikne kuasane pangeran. Kok aku iso apa ora kok suwik barang iki. Tetep yakin saged. Aja nyilikne kuasane pangeran. Bakula pentol, kuliah kabeh Gusti Allah nek kersa mesti iso. Aku mbiyen tukang mabuk, aku mbiyen tukang dadu lek Gusti Allah pareng mesti iso. Dadi kudu paham sik. Kathah sing umroh ora sinau sik niku kathah. Meh kabeh wong budal umroh tanpa duwe ilmu. Pirang-pirang. Toko mereka menggrudak-gruduk. Ya takut banget. Kula ora tau melok gruduk-gruduk. Nyon saya ora kok sombong orang, kula ngerti ilmune dadi kula tetep pundi-pundi budal dhewe wani. Gitu grudak-gruduk entek tenaga, entek wektu. Makane kudu paham sik ngoten lho. Kudu paham. Mikote kedah ya lam-lam kali bandara. Mergo jenengan niku jujukan pertama langsung Mekah. Dan jenengan ten Mekah niku arep umroh ora arep blonjo. Maka ketika nyampe bandara pilihannya namung kali. Kalau tidak ya lam-lam ya bandara. Bandara niki fatwa MUI paling terakhir. Tahun pinten nggih, tahun 96 nek mboten. Sadurunge mikote jamaah haji Indonesia namung kali. Asrama haji kali ya lam-lam. Bandara niku pertambahan keri-keri. Ning jenengan mboten ngalami nggih, soalnya jenengan kan sedaya langsung kelarahne Kanjeng Nabi. Mergo kula didhawuhi Gus Lukman, lek haji, lek umroh kuwi lek iso njupuk Madinah sik mergo sowan Kanjeng Nabi sik. Sing duwe Mekah Madinah Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi sik. Kula sik emut pesene Gus Lukman makane biro sing ngejak kula lan jamaah kula mesti nyuwun Madinah iki. Saniki penerbangan Madinah nggih pun wonten. Dadi dugi bandara niki langsung menuju bandara Madinah. Ini wonten. Jadi ora mendarat ten King Abdul Aziz Mekah, tapi langsung mendarat di Madinah. Paham ora wae kowe iki? Sing ora paham sing ditakok. Engko bengi nek wong ngetri dhuwit kowe 50 juta ora budal umroh. Masih diguyu, karo ses mesti diguyu. Lagi bar dipulang. Ora ono sing ora mungkin malah diguyu. Bocah kok kentuk. Gusti Allah paring mesti budal. Kalau kowe nyilik ning kuasane pangeran ya cilik terus. Mudeng nggih, kalem-kalem lah pun jelasne. Niki umroh nggih ngeten iki tok. Sangat sederhana. Pun mboten wonten rana dihapus. Bir Ali kemana? Bir Ali ke tempat mikot. Kalau di Madinah. Nggih, kalau jenengan berangkat umroh dari Madinah maka mikotnya wajib Bir Ali. Jenengan mboten oleh ambil mikot ten Hudaybiyah, Jirona utawa Tanim mboten oleh. Nek jenengan budal kok Madinah. Nah makanya jalur yang kedua rutenya kan ke Madinah dulu. Mbak Mudin, Pak Yono niku Madinah riyen. Maka dari bandara sini numpak bis ten Madinah, leren-leren ten hotel sih. Telung dino berikutnya 3 hari. Madinah 3 hari, Mekah 4 hari.
ten Madinah 3 dina, jamaah ten Masjid Kanjeng Nabi, sowan ten makame Kanjeng Nabi, rampung 3 dina ten Madinah, budal ke Mekah. Tadi Ades jadi penduduk Madinah atau penduduk yang berada di utaranya Mekah. Nah, penduduk yang berada di utaranya Mekah ini bukan Madinah tok. Setiap negara yang berada di utaranya Mekah ambil mikatnya di Bir Ali. Ya paham ora? Loh, ini umroh budal dede sapa mbayari kowe kok derak-derek. Megiyae menang mbayari kowe. Kok derak-derek. Ora budal ya karepmu kok. Penderak sapa? Pun, ora jelas nih. Madinah. Iki Masjid Nabawi. Hotel yang jenengan ten mriki. Kami tahu gambare. Pun. Lah kalau haji kloter pertama itu di Madinahnya lama, sampai 12 hari, sampai 13 hari. Waktu. Kloter mriki man. Waktu haji, oh niki bulan haji. Niki hari haji. Hari nggih wonten bulan wonten hari. Hari hajinya 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Dikatek niki kiri. Wes pokoknya kudu cetha teorine sih. Ten mriki karena dia kloter pertama bisa 10 hari, bisa 12 hari, pokoknya dia lebih dari 8 hari. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi. Kenapa harus lebih 8 hari? Karena supaya jamaah bisa arba'in. Bisa arba'in. Mungkin kalau jelas nih, apa fadilah manfaatnya arba'in itu. 40 sholat dilakukan secara jamaah dan selalu dilakukan di Masjid Nabawi. Ini pun namanya arba'in. Mungkin jenengan sangat ditangleti sami mon, Mbah. Kuntur haji tangleti saged ten raudhah, Mbah. Saged. Lah mungkin jenengan ditangleti, Mbah, saged arba'in. Arba'in itu apa? Wah lucu, haji mesti dulu. Haji apa blok-blok mesti. Saged arba'in, boten. Saya hari ke-8 sakit, saya hari ke-6 sakit, maka tidak bisa arba'in. Nah, sing bisa arba'in ya berarti 40 kali sholat secara jamaah di Masjid Nabawi. Kalau jenengan sholat di kamar gak hitung arba'in. Harus hadir di Nabawi dan jamaah di situ. Mungkin lek kon rampung kalau jelas ini Gus fadilah manfaatnya arba'in itu apa mungkin kalau jelas. Jadi teori ini sih. Bon. Pokoknya ini lebih dari 8 hari. Penentuannya kapan? Nih, antara Syawal sampai Dzulhijjah. Kadang-kadang kan wonten sing budal Solo kan menonton toh. Solo. Digawe gampang mon. Langsung dicontoh nih. Langsung dicontoh nih kloter pertama dia berangkat tanggal 20 Dzulqa'dah. Padahal haji tanggal pinten? Haji tanggal pinten? Tanggal 9. Ayo fokus ben angel soal iki engko. 21 Dzulqa'dah sudah terbang. 21 Dzulqa'dah ini karena kloter pertama sudah sampai Madinah. Wonten Madinah niku katakan sampai tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti haji ini kurang dinten oleh 6 hari. Ini berarti pirang dina niki? Kalau umur Dzulqa'dahnya 29 ini berarti berapa hari? 8 sama 3 berarti 11. Dia sudah bisa arba'in. Pun, paham nggih? Niki. Tanggal 3 Dzulhijjah ini kudu fokus. Jenengan ora fokus mesti ora mudeng. Kula mawon sing mendina mulang ora mudeng kok. Kadang-kadang lali ya. Tanggal 3 Dzulhijjah, maka dia bertolak. Dia bertolak dari Madinah. Iki sing Madinah sih lho nggih. Mungkin sing Mekah sing urung nek. Jadi jamaah Indonesia ini mboten saged dimesteni, Pak. Kadang magetan kloter pertama, kadang magetan kloter kedua. Beda. Kita ambil yang contoh Madinah dulu. Katakan jamaah haji magetan kloter 1. Kula nggih pesen bolak-balik. Ojo sampai atine jenengan kula jelas ngeten iki. Pelajaran apa ngakur karuan budal. Ora budal mbur.
Pokoke kula suwun di Jumat kula ulang oleh Pak Man ora oleh mandakne Al-Qadir Gusti Allah, tak ulang kudu duweni motivasi mampu untuk berangkat. Sembuh Gusti Allah oleh ngumpani. Tanggal 3 Dzulhijjah bertolak dari hotel. Karena dia meninggalkan Madinah, maka dia harus ambil mikot di Bir Ali. Ini ibadah mikir, ini ibadah mikir. Orang mengdudak-duduk kayak sholat itu. Berarti dia di Bir Ali tanggal berapa? 3. Ayo fokus dulu, tanggal 3. Perhatikan, Bos. Berarti dia ambil mikot tanggal 3. Setelah ambil mikot tanggal 3, kemudian dia berangkat ke Mekah. Ini Ka'bah. Berarti ketika dia sampai Mekah, dia pun haji apa dereng? Sudah waktunya haji apa dereng? Belum, karena hajinya tanggal 9. Karena dia sudah ambil mikot, maka dia harus umroh. Tawaf, sa'i, terus tahallul. Maka dia sudah umroh. Kalau dia umroh duluan, padahal belum waktunya haji, maka dia kena haji tamatuk. Haji tamatuk, maka dia harus bayar. Maka jamaah haji yang berangkat dari Madinah, kloter pertama jamaah haji Indonesia khususnya Magetan, mesti bayar. Mergo apa, Gus? Ini bulan haji. Wong bulan haji kok kowe wani umroh sih. Gak ngurmati bulan haji. Bulan haji ini 3 bulan. Urung haji kok wis wani umroh. Maka ora apa-apa, tapi kowe bayar. Dan haji mau disebut haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Pun perhatikan. Masih tanggal 3 Dzulhijjah. Rampung tawaf, sa'i, tahallul, maka dia selesai umrohnya, maka potong rambut, dia selesai umrohnya, dia kembali ke hotel. Hotelnya temriki khusus. Nami hotelnya atau nama daerahnya adalah Ajiziyah. Ajiziyah masih berada di dalam tanah haram. Perhatikan. Berarti tesnya tanggal 3. Saat sampune rampung tawaf, sa'i, tahallul, mlebu hotel, Mbah. Nami hotelnya Ajiziyah. Sing kurang paham langsung angkat tangan. Ben mengko ora bali niku awale. Nggih, kula wangsuli ten mriki jenengan pinten-pinten? 11 hari. Bocah goblok. 8 tambah 3. 11 hari. Berarti jenengan sudah bisa arba'in. Setelah itu jenengan ambil mikot di Bir Ali. Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai, jenengan sudah umroh 1 kali. Jadi lek enek wong ngomong wong urung haji kok umroh niku gobloke nemen. Wong Kanjeng Nabi piyambak umroh ping 4 lagi haji. Jadi lek enek wong ngomong kula badhe umroh, misal Pak Bibit kula badhe umroh. Kaji urung kok umroh wis omongane wong kentuk. Setelah umroh lepas ihram. Wis ora duwe kewajiban ihram nek. Jenengan manggon ten hotel namine Ajiziyah. Ten mriki niki rada adon. Ora hotel sing awake dhewe niku mboten. Rada adon. Makane kula dalah pojokan iki. Ten Ajiziyah. Kula pengen umroh malih, Gus. Ora apa-apa. Tapi kok tetep bayar jam nek. Pun. Jadi misal iki tanggal 3 niki dinane Senin to. Tanggal 4 dina Selasa jenengan umrohne mendhet dugi tanim niku wau. Kok jenengan sing ngerti ilmune to? Wah, umrohne. Ora apa-apa umrohne. Bendina umroh sampai tanggal 9 niku ora apa-apa. Tapi bendina tetep bayar. Mangkane ban bayar jam niku terus empun. Ora sah nyapo-nyapo mung jamaah ten Masjidil Haram. Pun jamaah mulai madang degdeg terus ngono terus. Ora ini seorang yang sing di madang ya kancane sing di madang terus. Bolak-balik. Pun rampung, masuklah tanggal 8. 8 Dzulhijjah. Ingat tanggal 9 ini. Tadi kan tanggal 8. Ini mulai ruwet ten iki, jenengan perhatikan. Tanggal 8. Posisi jenengan ten pundi?
Ya, gimana di Azizia? Jangan di Mekah tapi di Azizia. Ini. Tanggal 8. Berarti jenengan pun pinten dinten? 5. Ten Mekah pun pinten dinten? 5. Ayo, fokus ya. Berarti jenengan yang Mekah pinten dinten? 5 toh. Jenengan kan sampai tanggal 3. Sekarang tanggal 8. Berarti pinten dinten? 5. Lalek 5 hari maka jenengan sudah bisa disebut dengan ahlul Mekah sebagai penduduk atau pribumi kota Mekah. Kalau panjenengan sudah dihitung penduduk atau pribumi kota Mekah, mikot hajimu dari mana? Yang nomor 6 dari hotel. Makanya fokus kudu didelok perang dina nih. Lalek ten mriki jenengan lagi sedina ya ora oleh jenengan mikot dari sini atau setengah hari. Kudu jelas, makanya dino-dino ini kudu jelas, ben ngerti hukumnya gitu. Lah karena jenengan di sini sudah 5 hari, maka jenengan sudah bisa disebut mukimin atau ahlul Mekah. Lah kalau sudah bisa disebut ahlul Mekah, penduduk kota Mekah, maka panjenengan boleh ambil mikot yang nomor 6. Pun, jenengan ambil mikot lah di sini tanggal 8 ini sekitar jam 12 siang. Terus ditambah jam 10 pagi. Fokus jam 10 pagi. Tanggalnya pinten? 8 Dzulhijjah. Fokus mulai angel nih. Jam 10 pagi saat sampune sarapan, panjenengan niat di Azizia. Nawaitul haji lillahi ta'ala. Niat haji itu gimana? Ditumpake bis. Tumpake bis. Dan pun tujuan nih Gus. Ten Arafah. Niki wong sak donya tumplek-blek. Wong Arafah cedak mon kok sampai makan jam kathah Gus. Bis ini tuh macet Pak, antri mergo wong sak donya. Wong haji kok. Lah buka giling kan iki. Haji. Akhirnya panjenengan sampai Arafah jam pinten? Jam 17.00 waktu sana. Jam 17 ini pun tanggal pinten? 9. Pinter. 9 Dzulhijjah harus pinter pokoknya. Niki ibadah mikir ora grudak-gruduk kok. Maghrib toh, katakan maghrib. Maka panjenengan ten mriki nginep sewengi. Nginep sewengi sampai tanggal 9 Dzulhijjah jam bar subuh. Bar subuh ini saya tanggal pinten? 9. Sampai jam 17. Perhatikan. Ini pun tanggal pinten? Oke, 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya Allah. 10 Dzulhijjah. Saya memang rokok itu Sob. Buat guys, ilmu larang. Wukuf, berarti panjenengan sampun nglampahi kali 1, 2. Coret benar. Berarti jenengan wis nglakoni rukun haji kali. Iki lho, jenengan pun mriki to. Wukufmu wis rampung. Apa? Wukufmu ning Arafah wis rampung. Ten mriki wonten khotbah wonten sak piturute kok jenengan ten mriki meneng wis wiridan tok nggih. Ten mriki niki mergo jenengan gawe klambi ihram wis ora usah nyapu-nyapu. Dicakot to nyamu sebul. Wis pokoknya selama wukuf nih jam 5 sampai jam 2. Wis meneng, Pak. Godone akeh ten mriki. Mane Mbak Putri nyon saya nggih, wong haji niku lek ora karo bojone aman. Saestu. Lek karo bojone setan niku akeh kudu padu mau. Pone ning omahe kulino padu ini stop padu ning ngono. Padu mboten, Mbak. Nah, dijelasne bareng. Terus mriki macam-macam. Wes sing kulino tangane gladik wis kulino niku nenek suket dicabut. Nggih pun jenengan pun bayar jam. Eneng suket mbok jabut, eneng lalur mbok ceblek mati bayar jam. Sak jam lu ben. Wedhus. Wedhus. Jarwo nika 750 mriko real. Sekitar 3,5 juta. Nyamuk songo ya lebih songo. Enggak itu. Sarang.
Kan hati-hati ya kan itu guyon. Selama wukuf wis mau ngono kalau jengking sok lagi dipateni. Kewan opo semut angkrang wis disebul to kan kali. Tapi ngentot Gus, ngentot ra apa wudune. Ya. Ini perhatikan. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Pun paham nggih? Sore tanggal 10 Dzulhijjah jam 7 niki terus melajeng ten pundi? Ten Musdalifah. Niki bese kuwatah Pak, sak donya kok soalé. Urung bis urung sing mlaku. Wis jenengan mbayangne pasar malam niku nek sumpel-umpelan ta. Wis ngoten niku. Dadi senajan panggone niku cedhak, ora iso cepat. Akhire bese wantri jam 7 niki kadang-kadang ten Musdalifah niku sampai Musdalifah jam 23. Jam 11 bengi. Bahkan sampai jam perhatikan. Tetap menggunakan tanggalan bulan, tanggalan Komariah, jangan tanggalan Samsiah dulu. Berarti jam 12 niki saya tanggal pinten, Paman? 10 ya, fokus. Terus saya tanggal 10. Maka kalau sudah jam 12 niki rata-rata jamaah haji Indonesia niki kan dipindah dugi penting niki namanya Arafah. Dari Arafah ke Musdalifah ini kan numpak bis. Lah karena waktunya sudah mepet, niki pokoknya bisnya mandek nonton dok, mandek ke Musdalifah. Jadi misal Musdalifah niku mriki, bisnya niku namung mandek teng ngarepe suwik nih kok. Mandek kok sampai geser 00.1 niku bisnya mlakune. Niku jenenge wis mabit fi Musdalifah. Karena sudah berganti toh dinane. Pun paham? Pokoknya syaratnya bermalam. Bermalam ini iso sak detik, iso 2 detik, iso sak menit, pokoknya bermalam. Pun paham iki? Akhirnya bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, maka jenengan sudah kena wajib hajinya 1. Kan jenengan melaku itu gak mungkin kena dam, kecuali jenengan tamattu ini wajib dam. Pun karena sudah mabit, karena sudah bermalam di Musdalifah, diteruske ten pundi? Ten Mina. Sampai Mina katakan 05. Masih tanggal 10. Padahal niki jenengan nyapa niki? Kira-kira tanggal 5 niki nyapa? Bar subuh niku nyapa? Hah? Kayak sembayang nih. Ya takbir ta, Pak. Kan jenengan kan salat Id. Kan tanggal 10. Sadar loh, kok ini mulai sadar loh. Jadi ini selama Musdalifah sampai Mina sini kan ngomong Allahu Akbar itu semua sak donya takbir kak. Bodoh. Neng kono ibadah kaya ngene abot kowe ning kene royok anda. Picek pancene. Picek. Malah royokan daging panitia harus itoke malah hengker-hengkeran. Delok kancamu ido ibadah abote kaya ngene. Ada sing kuat kaya kula sing enom ngeten iki, dugi Mina, dhek mlayu. Salat Id ten Masjidil Haram. Pun paham nggih? Pebar salat Id kono balik rene nek. Mung pengen salat Id ten Masjidil Haram oleh. Tapi rata-rata jamaah haji Indonesia mboten salat Id ten Mina niki. Dadi jenengan ora sanggumun ning Mina kok salat Id macam-macam, Pak. Salat Id ning sak menen. Sak omahe suwik nih, sing imam jenengan. Jamaah jenengan 40. Ittaqullah haqqa tuqatih khutbah. Kok sing kono khutbah nek bakal jamu wae. Wake. Biasa. Ora kok mbok dadekne siji kabeh. Niku ten Mina. Imame wake sing khutbah akeh, beberapa peleton salat biasa iki. Ora terus wong sak donya kudu dadi makmum kabeh. Pangkatmu opo to? Nabi duduk. Kan biasa wong hukume namung napa sunah napa? Sunah muakkad atau salat itu sunah muakkad toh. Makanya Dedit pinter bar takbir turu. Oh cara to melo salat kan ngono kuwi. Oh ayo dum-duman daging jake tangi. Muter lek kriminal kan ngono. Penting kan subuh kecampur. Akhirnya ten mriki salat Id. Rampung salat Id, srenge kan pun meletek toh. Maka lempar jumroh.
Lempar jumroh yang pertama, lempar jumroh apa? Akobah. Berarti jenengan wis loro. Mabit ten Mina empun. Nggih, jenengan kan niki mengke kan iki dereng ben gak bingung nggih. Nek wajib gak urut. Jenengan belum bermalam di Mina. Pun sampune lempar jumroh akobah. Nggih, bar wukuf mlayu rene. Sing ketelu napa bar wukuf? Perhatikan, bar napa? Bar wukuf napa? Oke, perhatikan. Setelah dari Musdalifah kemudian ke Mina, maka jamaah haji balik ke sini. Perhatikan. Dan Masjidil Haram. Napa, Gus? Bakul laki ya ora, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Oke. Pun paham iki mriki? Kula wangsuli balik ning dina sadurunge haji wau. Jangan manggon ten mriki. Kan kula wau matur umroh angsal Gus, oleh sementing kowe bayar. Mun dina umroh ya ora apa-apa, sementing bayar jam 10 ngomong ping 9 berarti jame ping 9 niku. Lah, selama panjenengan ten mriki jenengan boten umroh tapi tawaf tok, boten napa-napa. Namine tawaf kudum, tawaf selamat datang. Utawa sing nomor loro tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Dadi nek ning kono nggih jamaah sedaya kowe ora usah salat tahiyatul masjid. Timbang mbok gawe salat tahiyatul masjid, gawe nang tawaf ping 7. Dadi nek ning kono luhure jam 12 kowe budal jam 11. Mlebu pelataran Ka'bah tawaf ping 7 karo ngenteni adzan dhuwur terus salat. Dadi ora usah tahiyatul luwih afdal tawaf. Mergo sekali putaran tawaf 7 kali niki entek dosamu entek. Entek, jog cilik entek dosamu. Terus sekolahan dosane ya toh? Mumpun neh ngono ya. Masuk. Bisa dijelas ning ngono wong ora yo kakean dosanya. Mina melajeng ten Masjidil Haram, tawaf ifadah. Rukune wis 3. Ping 7, Pak. Ping 7. Nek ping 9 NU. Nek ping 7 kan tawaf. Weng. Terus sa'i. Potong rambut. Selesai, hajimu selesai. Sik tanggal pinten niku wau? Sik tanggal pinten? 10. Nggih. Lah jamaah tuwek-tuwek, Gus. Lah mergo jamaah tuwek-tuwek, akhire tawaf, sa'i, tahallul mau sampai tanggal 11. Mergo jam 5 sore toh? Jam 5 sore berarti tanggal pinten? Paham? Pun. Rampung haji ini mlebu hotel, ganti klambi biasa ngeten iki, sarungan oleh, sebenarnya ora kata Anda, kaos partai ya oleh, PDIP ya oleh, PKB, Banser oleh, los. Bar ganti terus putih, Gus. Perhatikan nih. Bar ganti ternyata balik-balik. Ten Mina. Napa ten Mina? Wonten kalih setunggal namine nafar awal. Sing nomor kalih nafar sani. Nafar awal, nafar sani ini apa, Gus? Niku kan tanggal 10. Bar tanggal 10 Melayu utawa sampai tanggal 11 Melayu ten balik ten Mina. Ten Mina lempar jumrah sebanyak 21 kali. Ula, wusta, akobah. Tanggal 11. Tanggal 12 ula, wusta, akobah melih. Tanggal 12 rampung teko Mina, dia balik ning pondokan. Maka dia menggunakan nafar. Kalau dia menggunakan nafar sani, maka dia di Mina tanggal 12, 13 sami lempar jumroh dadi ping 3, ping 7 saben sitok niki watune pinten? 7, iki watune 7, iki watune 7. Dadi 21 ping 3 dina. 1, 2, 3. Niku nafar sani. Kalau pakai nafar awal tanggal 10, 11, 12. 10 namung akobah, 11 rolase ula wusta akobah. Rolase ula wusta akobah. Rampung ping 3 kali 7 dia kembali ke pondokan. Selesai. Maka mabit di Minanya selesai karena di sini kan dia nginep. Untuk nafar awal maupun nafar sani dia pasti kan nginep.
Nginep dong, maka selesai. Rampung, jangan balik tadi tanggal Cinten gini, kalau tanggal dengan tanggal 12 ya, karena jenengan ambil nafar awal tanggal 12. Katakan tanggal 14 pulang. Orang mungkin tapi ini misal mau. Tanggal 14 pulang. Maka panjenengan harus tawaf wada, pamitan. Rampung. Dan buatan tawaf wada dengan bayar dam. Dan pun tawaf wada katakan tanggal 12, mulaimu tanggal 20. Berarti kan, mulaimu tanggal 20. Tanggal 14 kowe wis biayaan tawaf wada. Maka setelah tawaf wada kowe ora oleh mlebu Mekah nih. Mlebu ndi? Ka'bah. Jadi salatmu ning jaba kae. Ora oleh nang aturan Ka'bah. Mergo pamitan. Tamu apa iki? Pamitan balik nih. Jaluk kopi. Nek rokoke keri ya, Pak. Kocon sih. Umat ra jelas iki. Pun rampung. Sing ditangletne niki Madinah sik kloter pertama. Urung sing kloter kedua. Kloter kedua dari rumah asrama haji King Abdul Aziz. Sama King Abdul Aziz mikotnya bisa di Yalamlam dulu, di Yalamlam neng dhuwur pesawat. Atau ketika di asrama haji ini dia sudah mikot. Jadi mulai Surabaya kowe wis gawe klambi ihram. Nanti di atas pesawat ketika berada di atasnya Yalamlam jenengan niat. Kalau tidak, tunggu sampai turunnya di Bandara King Abdul Aziz jenengan baru mikot. Setelah mikot, panjenengan langsung haji. Langsung haji. Loh, kan dereng tanggal 8, Gus. Lek dereng tanggal 8, maka jenengan umroh sik karena jenengan sudah ambil mikot, Pak. Umroh sik dan sebagainya selesai, maka jenengan tetap masuknya tamattu. Tapi lek jenengan teko jeb posisi wis tanggal 8, mesti langsung dusungi karo bis langsung neng. Iki ki apa? Iki lek ora urut digedhek ndasmu no wis. Aturane pangeran kok. Telepon tanggal 8 langsung dusungi ten pundi? Niki lho, berarti ing bandara niki jenengan wis kepepeten wektune, wis tanggal 8. Maka dugi bandara jenengan langsung dibetot ten pundi? Hah? Ten Arafah toh, langsung persiapan wukuf. Wis tanggal 8 do mek haji niku tanggal pinten? Songo kok mumpeng ae ning Mekah. Sepojone to. Ya, karepmu. Lah lek jenengan teko Mekah, jenengan katakan dugi Mekah niki, jenengan dugi Mekah niki katakan tanggal 5. Tanggal 5 Dzulhijjah. Padahal jenengan sudah ambil mikot di asrama haji. Maka jenengan ya ora oleh disiak-siak nih mikote, kudu umroh sik. Umroh ping 7 tahallul sa'i, maka hajimu jenenge haji tamattu, terus bayar dam. Bar umroh kan pundi, Gus? Ning Ajiziyah. Bar ke Ajiziyah nunggu tanggal 8. Lah tanggal 8 ambil mikot di sini karena jenengan sudah mukimi, sudah lalu Mekah, terus ke Arafah prosesnya sama. Bedanya mung mikot itu oleh Mekah sik utawa Madinah sik. Pun sing kurang paham ning ndi? Niku batu arba'in, niku mboten Pun niku rampung pembahasannya. Pun mungkin kita atas keterangan yang manfaat sing barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.